to dance, du bist gut und ich rufe laut. Du bist gut, du bist gut zu mir. Ich singe denn, du bist gut und ich tanze denn. Du bist gut und ich rufe laut. Du bist gut zu mir. Und ich singe denn, du bist gut und ich tanze denn. Du bist gut und ich rufe laut. Du bist gut zu mir. Turn it up, the sound of praise, make it louder.
good. All the time. Amen. Hallelujah. 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 He's alive. Amen. So let's celebrate him more. This celebration is too little for a living God. Amen. So let's do more praise. Hey, my God is good. 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 Na double double, Na double double, everything na double double. na double double, Celebration double double, na double double, my blessing double double, na double double, resurrection double double, na double double, everything na double double. na double double. Hey, my God is good. Hey, my God is good. My God is good. Hey, my God is good. Let me see you dance. Oh yeah, let me see you dance. Oh yeah, let me see you dance. Oh yeah, let me see you. My God is good. Come on, come on, come on, come on, come on. My God is good. Everything na double double. Na double double, Promotion double double. na double double, Uplifting double double. na double double, Promotion double double. na double double, My blessing double double. na double double. Oh yeah, come on, come on, come on, come on, come on. You don't love me, you don't love me, you don't love me, you don't love me, you don't love me. Ah, yeah, this kind God, another one no day. Ah, eh, this kind God, another one no dey. Ah, yeah, this kind God, another one no day. Ah, eh, this kind God, another one no dey. This kind God, Another one no dey. this kind God, Another one no dey. this living God, oh, Another one no dey. resurrected. Another one no dey. This kind God, Another one no dey. one way to resurrect. Another one no dey. This kind God, Another one no dey. one way to celebrate. Another one no dey. This kind God, Another one no dey. one way to live. Another one no dey. This kind God, Another one no dey. one way to life with. Another one no dey. Ah, yeah. This living God, another one no day. Ah, eh, this kind God, another one no dey. Ah, eh, this kind God, another one no dey. My God, oh my God, you are good. 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 Oh my God, you are Oh good. my God, you are Oh good. my God, you are Oh good. my God, you are good. My God, oh my God, you are good. My God, oh my God, you are good. Jehovah, You are the most high. You are the most high God.
forever and ever and ever and evermore. Er lebt für Yeah, His immer und kingdom never immer. ends. His kingdom never ends. Und sein Königreich endet nie. He's our everlasting Father. Er ist unser ewiger Vater. He is risen, Und er ist auferstanden. and is the reason why we worship. Und das ist der Grund, weshalb wir beten an heute. It's the reason why we celebrate. Es ist der Grund, weshalb wir heute feiern. It's the reason why we are joyful. Das ist der Grund unserer Freude heute Morgen. Because we acknowledge that our God is a living God. Weil wir bekennen, dass unser Gott ein lebendiger Gott ist. Hallelujah. Amen. We're going to worship Him Wir werden ihn anbeten, because it's awesome. denn er wunderbar ist. Hallelujah. Let your heart worship God. Lass dein Herz ihn anbeten. Let your spirit worship Him. Lass dein Geist ihn anbeten. Holy Spirit of the living God, we worship You. Hallelujah. Wir beten dich an. You're an awesome God, and there is none like You. Du bist wundervoll. You're an awesome God, and there is none like You. I will praise Your name and give You all the glory. You're an awesome God, and there is none like You. Everybody, let's sing. You're an awesome God. Oh, you're an awesome God, and there is none like You. You're an awesome God. You're an awesome God, and there is none like You. I will praise Your name. I will praise Your name and give You all the glory. You're an awesome God. Oh. You're an awesome God, and there is none like You. He's awesome. Er ist wunderbar. For Him to think of us is awesome. Er ist wunderbar. For the wonderful plan of salvation that He made for us is awesome. Allein durch diese Errettung, dass er uns ermöglicht, ist es wunderbar. For taking power from the dead Er hat die Macht von dem Tod weggenommen. is awesome. Er ist wunderbar. It's wonderful. Er ist It's wunderbar. awesome. Oh, you're an awesome. You're an awesome God, and there is none like You. You're an awesome God. You're an awesome God, and there is none like You. I will praise Your name. Praise Your name and give You all the glory. You're an awesome God. You're an awesome God. There is none There is none like
bow before your throne. Lord, we bow. We bow before your throne. Lord, we bow. We bow before your We throne. cast our crown. We bow before your throne. Lord, we bow. 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 We bow before your throne. We cast our crown. We bow before your We throne. cast our crown. We bow before your throne. We hold our feet. We bow before your throne. We bow before your throne. We bow before your throne. Yes, we bow. We bow before your throne. We bow before your throne. Yes, we bow. We bow before your throne. Sing us a Awesome God, how great thou art. You are God. You are God. Mighty are your miracles. We stand in Stand in awe love of your of your holy holy name. Lord, we bow. Lord, we bow and worship you. Lord, we bow. Lord, we bow Seigneur, nous fléchissons les and genoux. worship you. Father, we bow down. Father, we bow down. In this moment, we are bowing down. Father, we proclaim that everything in this room bow down. Father, we proclaim that our lives are bowing down in front of you. Father, we proclaim that everything bow down in front of the name of Jesus. That sickness bow down, that captivity bow down. Father, we proclaim that chains even bow down. Father, we proclaim that death bow down. Father, we proclaim that the sin bow down. Our flesh bow down. Our souls bow down. Our spirit bow down. Father, in your name, everything we bow down and confess that you are God. Everything we bow down and confess that you are Savior. And we celebrate your name for that. Father, we celebrate your name for that. We celebrate your name for that. Father, we thank you in this moment, Wir danken dir in diesem Moment, in this your very presence. in dein Gegenwart. We Herr. know that there's nothing that can stand up into your Wir presence. wissen ganz genau, dass nichts kann dir widerstehen. But everything has to bow down. Aber alles muss sich beugen. But everything has to recognize that you are God. Alles muss es bekennen, But everything dass has du to Gott recognize bist. that you are Jesus. Alles muss bekennen, Everything dass has du to recognize that you are Savior. Can someone start saying to his life to bow down in this very presence, in this very moment? Commence à faire fléchir les genoux à cette maladie dans ta vie. Commence à faire fléchir le genou à la stérilité dans ta vie. Dis au péché, tu fléchis le genou ce matin. Dis à cette situation difficile, à la dépression, tu fléchis le genou. Dis à cette dépression, tu fléchis le genou. Fäng an zu beten, fäng an zu beten. Vater, wir danken dir, dass alles und jedes jetzt kniet vor deinen Namen, vor deine Gegenwart, weil du Gott bist, weil du gut bist. Alle Untreue bauen, die knien jetzt im mächtigen Namen Jesus. Und Vater, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir. In mächtigen Namen Jesus. Halleluja. Herr, wir sind dir so sehr dankbar, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. weil jetzt alle Wesen, Parce que tout être, alle Schöpfungen, toute création die knien jetzt vor dir.
plient le genou devant Die toi. erkennen, dass du Gott bist. Ils reconnaissent que tu es Dieu. Die erkennen, dass du mächtig bist. Ils reconnaissent que tu es puissant. Sie erkennen, dass du groß bist. Ils reconnaissent que tu es grand. Und Vater, Et Seigneur, an diesem Ort, en ce lieu, als Gemeinde, comme une église, feiern wir deine nous Auferstehung. célébrons ta Weil du hast résurrection. den Tod gesiegt. Parce que tu as vaincu la mort. Weswegen steht es in der Bibel geschrieben, C'est pour cela qu'il est mentionné dans la oh Bible. Tod, wo ist deine Macht? Mort, où est ta puissance? Die Macht des Todes war die Sünde. La puissance ou le pouvoir du péché. Aber était le Jesus la hat es mort était le péché. überwinden. Mais Jésus l'a vaincu. Und wir feiern Et ihn. nous le Empfängt die célébrons. Herrlichkeit. Reçois la gloire. Empfängt unsere Lobpreis. Reçois notre Empfängt louange. unser Applaus. Reçois nos Empfängt unsere acclamations. Lobpreis. Reçois Erhebt notre und feiert dein adoration. Gott. Alléluia. Im mächtigen Namen Au nom de Jesus. Jésus. Amen. Amen. Wir sind so sehr gesegnet, Nous sommes tellement bénis heute hier sein zu dürfen. de pouvoir être là Ihr aujourd'hui. könnt euch wieder hinsetzen. Danke, Vous dass pouvez ihr vous asseoir. aufgestanden seid. Merci de vous être levés. Und wie wir es wissen, ist das Thema heute Passa. Et comme nous le savons tous, le thème d'aujourd'hui est la Pâque. Das feiern wir. Et nous célébrons cela. Die Auferstehung Jesus Christus, La résurrection de Jésus-Christ. sein Sieg über den Tod, Sa victoire sur la mort. seine ewige Herrschaft Son règne éternel. und der Zugang zu der Gegenwart Gottes. Et l'accès pour nous dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Wir sind so gesegnet. Nous sommes vraiment bénis. Und heute, damit wir drüber sprechen, Et aujourd'hui, nous allons en parler werden wir im Lukas et nous allons lire dans Luc, Kapitel 22 lesen, Luc 22, Vers 41 zu de 43. versets 41 à 43. Amen. Das Thema lautet, woran erinnert uns Passa? Le thème est à quoi nous fait penser la Pâque, Que nous rappelle la que Pâque. nous rappelle la Pâque. Lukas Kapitel 22, Vers 41 zu 43. Luc 22, du verset 41 au verset 43. Amen. Amen. Herr, ich danke dir, Seigneur, je te dis merci dass wir uns an dich heute erinnern wollen. parce que nous voulons nous souvenir de toi Auf eine aujourd'hui ganz besondere Art und Weise. d'une façon particulière. Wir wollen wirklich begreifen und verstehen, Nous voulons vraiment reconnaître et comprendre was du alles so durchgemacht hast, tout ce que tu as traversé damit dieses Feier stattfindet. pour que cette fête puisse avoir lieu. Segne du deine Gemeinde, o Herr. Bénis ton Église, ô Dieu. Von dem Leiter zu den Kindern, die noch im Mutterleib sind, o Du Herr. leader jusqu'aux enfants qui se trouvent encore dans le sein maternel, Segne Seigneur. du jeden von uns. Bénis chacun d'entre nous. Amen. Amen. Je vais lire dans Luc chapitre 22, versets 41 à 43. Ich lese in Lukas 22 von Vers 41 bis 41 bis 43. Amen. La Bible dit, puis Jésus s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. Amen. Lukas 22, also von Vers 41 bis 43. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern dein geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Amen. Amen. Que nous rappelle la Pâque? Woran erinnert uns Pastor? Dans ce texte que nous avons lu dans Luc chapitre 22, versets 41 à 43, In dieser Passage, was wir gelesen haben, Lukas 22 von Vers 41 bis 43, la Bible nous donne un aperçu de ce qui s'est passé. die Bibel berichtet uns ein kleines Stück von
was es geschehen wurde, pour que nous puissions aujourd'hui célébrer la Pâque. damit wir heute Passa feiern dürfen. Lorsque nous célébrons la Pâque, Wenn wir Passa feiern, nous devons nous rappeler qu'à un moment, Jésus, le grand Jésus, s'est retrouvé seul. wir müssen uns daran erinnern, dass an dem Tag oder an einem Tag war der Jesus, der große, mächtige Jesus alleine. À un moment, il n'y avait pas la foule qui l'entourait souvent pour lui demander le pain ou la parole. An dem Moment waren die Menge nicht da. Die Menge, die normalerweise ihn herumkrabbelte und sagte, oh, gib uns ein Wort oder gib uns Brot. À ce moment-là, même si les disciples étaient à côté, la Bible dit qu'ils étaient endormis. In dem Moment, selbst wenn die Jünger dabei waren, haben die geschlafen. Jésus était seul, Jesus war à quelques alleine. heures de la Pâque, Paar Stunden von Passa, à quelques heures du moment où il devait mourir à la croix pour toi et moi. paar Stunden davor, dass für dich und für mich verstorben Et je veux wurde. te dire que Jésus te comprend dans tes moments de solitude. Und ich möchte dir sagen, dass Jesus dich versteht Lorsque in deinen tu- Momenten, in deine schwierigen Momente. Lorsque tu es entouré des gens, mais que personne ne porte ton fardeau, Jésus te comprend aussi. Wenn viele Leute um dich herum sind, aber keiner versteht, wodurch du gehst, Jesus versteht das. Aber. Lorsque les gens, les disciples qui étaient censés te soutenir s'endorment et te laissent seul dans la nuit, Jésus te voit et il sait ce par quoi tu passes. Wenn deine Jünger, die dich herum sind, statt für dich zu beten, schlafen und dich im Stich lassen, Jesus versteht dich und weiß, wodurch du gehst. Jésus était seul. Jesus war À quelques alleine, moments, à quelques heures de la mort. paar Stunden entfernt von seinem Tod. Et Jésus a fait une prière Und hat ein Gebet ausgesprochen. qui nous montre toute l'humanité de Christ. Dieses Gebet zeigt uns, wie menschlich war, Parce que pour la seule fois, weil dieses einzige Mal Jésus a demandé à Dieu d'éloigner de lui la coupe de sa volonté qu'il connaissait. hat Jesus der Herr gebetet, dass diesen Kelch von ihm wegnimmt. Pour la seule fois, nous voyons Jésus qui connaît la volonté de Dieu dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu changes cela, que tu transformes cela, que tu amoindrisses cela? Obwohl die Wille Gottes kannte, hat gefragt, gibt es eine Möglichkeit, wäre es möglich, dass du diese Situation ein bisschen mildern kannst? Est-ce que toi aussi, il t'est déjà arrivé de vouloir fuir la volonté de Dieu? Ist dir auch schon mal passiert, dass du von der Wille Gottes wegfliehen möchtest? Seulement de jeûner, Dieu te dit, tu dis, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas moyen que le jeûne de 3 jours là, on réduise à 1 jour? Wenn es darum geht, 3 Tage zu fasten, fängst du an zu fragen, Herr, könnte ich vielleicht nur einen Tag, nicht 3, sondern nur einen Tag Dieu te fasten? dit, je t'enverrai vers les nations comme Jérémie. Tu dis, mais Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Est-ce que tu ne peux pas attendre que je grandisse pour le faire? Der Herr sagt dir, ich möchte dir zu den Nationen schicken. Und du fängst an zu sagen, Herr, ich bin noch so jung. Kannst du bitte nicht warten, dass ich ein bisschen wachsen, damit ich nachher gehen kann? La Pâque nous rappelle Die Pasta erinnert uns que daran, Jésus était humain. dass Jesus ein Mensch Qu'à un war. moment aussi, Jésus a voulu esquiver la volonté de Dieu. Dass auch in einem Moment auf den wegweichen wollte von Que der Jésus Wille te Gottes. comprend lorsque dans tes actions volontairement tu t'éloignes de sa volonté. Versteht ganz genau, wenn durch deine Haltung du von seinen Willen einfach wegweichst. Mais Aber Jésus ne s'est pas arrêté à demander cela. hat nicht darauf gehört. Il a soumis sa volonté à Dieu. Hat seine Wille an der Wille Gottes untertan. La Pâque nous rappelle Pastor erinnert que uns Jésus lui daran, aussi a soumis sa volonté à Dieu. dass der Herr Jesus seine Wille zu Gottes Wille untertan hat. La Pâque nous rappelle Die Pastor que erinnert nous uns aussi nous daran, devons soumettre notre volonté à Dieu. dass wir auch unsere Willen an Gott untertan sollen. Même si tu t'es éloigné, Selbst wenn du weggewichen je te bist, dis c'est le moment de revenir. ich sag dir, das ist die Zeit für dich zurückzukommen. Même si par tes paroles tu as dit je ne ferai jamais ce que Dieu me dit de faire, c'est le moment pour toi de revenir. Selbst wenn du mit deinen Wörtern gesagt hast, ich werde niemals das tun, was Gott von mir erwartet, das ist jetzt die Zeit für dich zurückzukommen. Amen. Amen. Et il y a quelque chose qui s'est passé Und es ist was geschehen. lorsque Jésus a soumis sa volonté à la volonté du Père. Als Jesus seine Wille zu der Wille Gottes untertan hat, La Bible nous die dit, Bibel sagt, les disciples ne se sont pas réveillés. die
die Jünger sind nicht plötzlich wach mais geworden. un ange est venu pour le soutenir. Aber ein Engel ist herabgekommen, um ihn zu verstärken. La Pâque nous rappelle que lorsque nous soumettons notre volonté à la volonté de Dieu, le ciel nous soutiendra. Pastor erinnert uns daran, dass wenn wir unsere Willen zu Gottes Wille untertun, dann kommt der Himmel, um uns zu verstärken. Et si le ciel te soutient, Und wenn der Himmel dich unterstützt, tout ce qui était de la chair ne peut plus te faire peur. alles, was von der Fleisch ist, kann dir nicht mehr Angst Lorsque machen. l'ange s'est retrouvé aux côtés de Jésus Als der Engel zu Jesus gekommen ist et qu'il l'a fortifié, und als ihm Verstärkung Jésus n'a gegeben plus hat, prié pour que la volonté de Dieu change, Jesus hat nicht mehr gebetet, dass die Wille Gottes sich ändert. mais il a prié pour pouvoir passer au travers de la volonté de Aber Dieu. hat gebetet, damit durchgehen kann. Quelles que soient ces choses qui en ce moment te font peur, Egal, was dir gerade Angst macht. je veux te dire que la Pâque est aussi le moment pour toi de te rappeler que le ciel est disponible pour toi. Ich möchte dir auch noch sagen, Pastor ist der Moment, wo du dich erinnern kannst. Diese Hilfe ist auch für dich zur Verfügung gestellt. Que le ciel est disponible pour Der t'aider. Himmel ist verfügbar, um dich zu helfen. Et les anges sont disponibles pour t'aider. Und die Engel sind verfügbar, dich zu helfen. Amen. Dir zu helfen, sorry. Amen. 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 Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Können wir für den Herrn einen Applaus geben? Ok. Amen. Amen. Mais la Pâque, ça ne s'arrête pas là-bas. Aber Pastor endet nicht dort. Parce que quand nous voyons également ce qui s'est passé après, Weil wenn wir betrachten, was nachher geschehen ist, fortifié par le ciel, wurde vom Himmel Jésus est verstärkt. passé à la croix. Jesus ging am Kreuz. Et lorsqu'il est passé à la croix, Und als am Kreuz ging, il n'est pas resté dans le tombeau, ist nicht im Grab geblieben. mais il est Er ressuscité. ist auferstanden. La Pâque nous rappelle Pastor que erinnert nous ne uns devons daran, pas regarder aux souffrances physiques, dass wir nicht uns auf diese fleischlichen Schmerzen fokussieren sollen, mais que nous devons regarder à la gloire éternelle. sondern wir sollen unsere Aufmerksamkeit auf die Herrlichkeit, der kommt, Parce que oui, fokussieren. les souffrances de la croix étaient atroces. Ja, die Schwierigkeit oder die Schmerzen am Kreuz waren schrecklich. Oui, l'humiliation était grande. Die Erniedrigung war so groß. Il a été fouetté. Man hat ihm Il a geschlagen. été battu. Man hat ihn richtig Il a été geschlagen. abandonné. Man hat ihn Il a verlassen. été déshabillé. Man hat ihn On l'a entkleidet. méprisé. Man hat ihn On einfach l'a injustement vernachlässigt. tué. Und man hat ihn ermordet. Mais c'était pour un moment. Aber das war nur für eine kurze Zeit. Mais la gloire qui a suivi la mort à la croix, elle était éternelle. Aber die Herrlichkeit, die nachher kommen sollte, ist ewiglich. La Pâque te rappelle, mon frère, ma sœur, Das Passer erinnert dich dran, mein que les Bruder, meine difficultés, Schwester, les choses par lesquelles tu passes sur cette terre sont passagères. dass die Schwierigkeiten, wodurch du gehst auf die Erde, sind einfach zeitlich begrenzt. Mais que la gloire que Dieu te réserve, si tu acceptes de passer par cela, cette gloire, elle est éternelle. Aber die Herrlichkeit, die Gott für dich behalten hat, ist ewiglich, wenn du durch diese Schmerzen einfach für kurze Zeit durchgehst. C'est pourquoi ne refuse pas la souffrance, mais regarde plutôt au-delà de la croix à la gloire de l'éternité. Deswegen solltest du nicht diese Schmerzen ablehnen, sondern geh durch und schau auf diese Herrlichkeit, das kommt. Amen. Amen. Et la Pâque nous rappelle Und das Passa erinnert uns que daran, oui, nous pouvons mourir, dass ja, wir können sterben, mais certainement nous ressusciterons. aber sicherlich werden wir auferstehen. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Was in dein Leben ist gerade Qu'est-ce verstorben? qui est mort dans ton foyer? Was gerade in deiner Ehe ist Qu'est-ce qui est verstorben? mort dans ta santé mentale? Was ist verstorben in deine mentale Gesundheit? Qu'est-ce qui est mort dans ta santé physique? Was ist verstorben in deine körperliche Qu'est-ce qu'on Gesundheit? a même déjà enterré? Was hat man schon vergraben in dein Leben? Lorsque les femmes sont venues devant le tombeau, elles ne venaient pas voir le ressuscité, elles venaient oindre seulement le corps du mort. Donc, les gens ont même déjà perdu l'espérance sur cette chose. Als die Frauen zum Grab gekommen sind, wollten sie nicht der Auferstehende sehen. Sie sind gekommen mit Öl. Sie wollten das Leiche einfach salben. Die haben schon die Hoffnung verloren auf diese Mais la Pâque te
te rappelle. Aber das Passa erinnert dich Et je veux dran. vraiment que quand tout à l'heure on va prier, Und ich möchte, dass wenn wir jetzt mal anfangen zu tu beten, puisses croire que Dieu est le Dieu des ressuscités. dass du daran glauben kannst, dass Gott der Gott der Wiederauferstehung ist. Et si ce Dieu, la Bible le dit, a ressuscité Jésus d'entre les morts, Und die Bibel sagt, wenn dieser Gott Jesus von der Toten auferstanden lassen kann, si l'Esprit de ce Dieu vit en toi et en moi, wenn der Geist Gottes in dir und in mir lebt, alors nous sommes libres en effet. dann sind wir tatsächlich frei. Nous sommes libres de dépasser la peur. Wir sind frei, über die Angst wegzuschauen. Nous sommes libres de dépasser la solitude, Wir können einfach allein sein, Einsamkeit. Einsamkeit einfach weg entkommen. Nous sommes sozusagen. libres de dépasser les souffrances. Wir sind frei, über Schmerzen zu kommen. Le tombeau ne peut pas nous retenir. Das Grab kann uns nicht La maladie ne abhalten. peut pas te retenir. Die Krankheiten können nicht uns Cet abus festhalten. que tu as subi ne peut pas te retenir. Diese Vergewaltigung, die du durchgemacht hast, kann dich nicht Cette festhalten. fausse couche par laquelle tu es passé ne peut pas te retenir. Die Tatsache, dass du ein Kind verloren hast, kann dich nicht in dein Grabe bleiben lassen. Ce divorce ne peut pas te Diese retenir. Ehescheidung kann dich nicht im Grab bleiben lassen, Parce que Jésus est passé par là weil Jesus da durchgegangen ist. et qu'il a eu la victoire. Und hat den Sieg gehabt. C'est ce que la Pâque nous rappelle. Das ist daran, woran das Passa uns erinnert. Mais nous ne pouvons pas parler de la Pâque seulement dans le Nouveau Testament sans rentrer voir ce que la Pâque nous rappelle dans l'Ancien Testament, là où tout a vraiment commencé. Aber wir können nicht das Passa hier im Neuen Testament betrachten, ohne in den Alten Testament einen Blick zu werfen, wo alles angefangen hat. Parce que la Bible nous dit Weil die Bibel uns que la sagt, Pâque, c'est la demande de Dieu lui-même de délivrer ses enfants d'Israël. das Passa war eine Nachfrage von Gott selbst, seine Kinder Israel zu befreien. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons Jésus qui est en train de dire « Je demande à ce que ma fille soit libérée. Je demande à ce que mon fils soit libéré. » Wenn wir Passa feiern, dann wissen wir, Gott ist derjenige, der sagt, ich möchte, dass meine Tochter befreit wird. Ich möchte, dass mein Sohn befreit wird. Parce que la Bible nous dit dans Exode chapitre 12 à partir du verset 11, Denn die Bibel sagt uns in 3. Mose, Zweite. 2. Mose chapitre 12, 12, verset 11, Vers 11, à partir du verset 11, ab Vers 11. que c'est Dieu lui-même Der ist der Gott selbst, qui a instauré la Pâque der das Passa initiiert hat. et qui a appelé cela la Pâque de l'Éternel. Und hat es genannt, das Passa Gottes. Et ce que j'aime avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, Und was ich dran besonders mag, c'est que la Pâque est venue briser quelque chose de générationnel. ist, dass das Passa ist gekommen, ein generationeller Fluch einfach zu brechen. Ça faisait 400 ans qu'ils étaient sous la servitude. Die sind unter Sklaverei seit 400 Jahren schon. Mais Dieu a commencé quelque chose de nouveau avec ceux qui ont commencé la Pâque. Aber der Herr hat was Neues angefangen mit denjenigen, die dieses Passa gefeiert haben. C'était une façon de te dire que peut-être tes parents sont nés sous la malédiction, tes grands-parents sont nés sous la malédiction, tes arrière-parents sont nés sous la malédiction, mais Dieu veut commencer quelque chose de nouveau avec toi. Ist meine Art und Weise, dir zu sagen, vielleicht sind deine Eltern, deine Ureltern durch eine Flut gegangen sind, aber jetzt möchte der Herr etwas Neues mit dir anfangen. Parce que la génération de Moïse était certes née sous la servitude, mais ils n'ont pas demeuré sous la servitude. Weil die Generation Moses ist zwar unter Sklaverei geboren, aber sie sind nicht in die Sklaverei geblieben. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons la fin de la servitude. Nous célébrons la fin de toutes ces choses qui sont générationnelles. Parce que Dieu commence avec nous une génération nouvelle. Wenn wir das Passa feiern, dann fängt Gott was Neues mit uns. Gott fängt an eine neue Geschichte mit unserer Generation an. Tu es la génération avec qui la chose commence. Du bist die Generation, womit Gott eine neue Geschichte schreiben Oui, möchte. dans ta famille, le diabète est héréditaire. Ja, Écoute, in deiner Familie ist Diabetes da.
Wir wissen das schon, ist gut. Dans ta famille, tout le monde meurt à 40 ans. C'est OK. In einer Familie sterben alle mit 40. Okay. Oui, dans ta famille, les gens vivent seulement dans la dette. On entend ce que tu dis. In deiner Familie haben die Leute einfach Schulden. Das wissen wir auch. Mais ça ne signifie pas que ces choses doivent demeurer dans ta vie. Aber das bedeutet nicht, dass diese Sachen in dein Leben bleiben müssen. Parce que même les systèmes qui existent depuis 400 ans, la Pâque viennent briser cela. Weil selbst die Systeme, die schon seit 400 Jahren da waren, hat das Passa einfach ein Ende gebracht. Les enfants d'Israël étaient déjà enfants d'Israël. Die Israeliten waren schon Israeliten, Mais ils étaient sous la servitude. aber die waren unter Sklaverei. Tu peux regarder, tu dis oui, mais mes parents étaient chrétiens, mais ils ont vécu cela. Ça veut dire qu'on ne peut pas combattre cela, c'est faux. Du könntest dann sagen, ja, aber meine Eltern waren Christen, das heißt, man kann nichts dagegen tun. Nein, das stimmt nicht. Avec la Pâque, Mit dem Passa nous avons la victoire. haben wir den Sieg. Avec la Pâque, Mit dem Passa nous avons la délivrance. haben wir die Befreiung. Avec la Mit Pâque, dem Passa c'est corps et âme que nous commençons à nous tenir aux côtés de Jésus. wir kommen zur Seite Jesus mit unserer Leib und unserer Seele. Et avec la Pâque, Und mit dem Passa nous sortons, wir kommen raus. nous, Wir, nos époux, unsere nos Ehemänner, épouses, unsere nos Ehefrauen, enfants, unsere nos Kinder, brebis, unsere nos Schafe, maisons. unsere Et nous Häuser. sortons, Und wir kommen non raus. pas pour ne pas savoir quoi faire, Nicht einfach herum zu mais spazieren, nous sortons pour adorer l'Éternel. aber wir kommen raus, den Herrn zu feiern. C'est ce que nous rappelle la Pâque, Das sagt das Passa zu que uns, nous sommes délivrés, dass wir befreit sind. nous et tout ce qui est de nous, Wir und alles, was uns gehört. mais délivrés pour l'adorer. Aber wir sind befreit, ihn anzubeten. Et l'adoration, Und die Anbetung c'est donner sa vie, c'est donner sa vie sur l'autel de Dieu. bedeutet, sein Leben als Opfer auf Gottes Altar zu legen. Si tu veux célébrer la Pâque, Wenn du das Passa feiern möchtest, alors ce que tu dois faire, c'est déposer ta vie à l'autel. das, was du machen musst, ist dein Leben auf dem Altar zu Et legen. lorsque ta vie se retrouve sur l'autel de Und Dieu, wenn dein Leben auf dem Altar le Gottes feu de steht, l'Éternel consumera lui-même tout ce qui n'est pas de Dieu. das Feuer Gottes wird herunterkommen und alles zerstören, was nicht von Gott ist. Le feu de l'Éternel lui-même te purifiera. Das Feuer Gottes wird dich bereinigen. Le feu de l'Éternel lui-même te sanctifiera. Das Feuer Gottes wird dich reinig machen. C'est ça que nous rappelle la Und Pâque. das ist, was Passa uns sagt. Que Jésus est venu, Dass Jesus gekommen que ist. Jésus a vaincu Dass Jesus den Sieg et gehabt que nous hat. sommes vainqueurs avec Und dass lui. wir auch den Sieg haben. Et c'est une victoire qui est totale. Und das ist eine vollkommene Sieg. Et c'est une victoire qui est parfaite. Und das ist vollkommen. Quels sont les domaines de ta vie Was sind die Bereiche in dein Leben, où tu n'expérimentes pas la victoire? wo du keinen Sieg erfährst? Si Jésus est ressuscité, comme il l'avait dit, Wenn Jesus auferstanden ist, wie das sagt, alors toutes les autres choses qu'il a dites sont vraies. dann alles anderes, was gesagt hat, stimmt auch. Mais où sont ces domaines dans ta vie où la parole de Jésus n'est pas encore une vérité? Aber wo sind diese Bereiche in deinem Leben, wo das Wort Gottes noch nicht die Wahrheit für dich ist? Lève-toi là où tu es. Steh auf, wo du bist. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas célébrer la Pâque de n'importe quelle façon cette année. Und du wirst Gott sagen, Vater, ich möchte nicht das Passa in irgendeiner Art jetzt feiern, Mais j'ai compris ce que la Pâque signifie. aber ich habe wirklich verstanden, worum es geht, wenn man von Passa redet. Que c'est une saison de délivrance totale. Dass es eine Jahreszeit für die Befreiung, eine vollkommene Befreiung für Que mich c'est une ist. saison où tout ce qui était générationnel mais ne glorifiait pas Dieu est capable de tomber. Es ist eine Jahreszeit oder eine Saison für mich, wo alles, was nicht von Gott ist, fallen soll in mein Que Leben. c'est une saison où ce qui était mort peut revenir à la Das vie. ist eine Saison, wo alles, was verstorben ist, zurück zu Leben kommen kann. Regarde à ta vie. Schau in deinem Leben. Ta douleur, tu la ressens dans ta chair. Du spürst diese Schmerzen in dein Leib. Commence à prier.
fängt jetzt an zu beten. que par son sacrifice, Dass durch seine Opfer sa parole devienne vérité dans ta vie. sein Wort soll zu Wahrheit in dein Leben sein. Élève ta voix et commence à prier. Erhebe deine Stimme und fäng an zu beten. Seigneur, tu nous rappelles que tu es venu et que tu as vaincu. Tu nous rappelles, Éternel, ô Dieu de gloire, que tu as vaincu et que nous pouvons aussi vaincre avec toi. Tu nous rappelles que ce qui est générationnel est brisé avec toi. Tu nous rappelles, Éternel, mon Dieu, mon roi, qu'il n'y a pas de condamnation plus forte que la Pâque ne peut effacer, Jésus. Tu nous rappelles cela, Yahweh. Tu nous rappelles, Éternel, mon Dieu, mon roi, que la délivrance est totale. Tu nous rappelles que ce que tu as dit est vrai. Tu l'as vu et tu l'as vécu toi-même. Seigneur, je prie pour cette église, que tout ce qui était mort revienne à la vie, que tout ce qui était mort revienne à la vie, que partout nous étions en train d'expérimenter la mort dans notre chair, la mort dans notre foi, la mort dans notre identité en Christ. Yahweh, nous prions, Éternel Dieu de gloire, que ces choses reviennent à la vie, que ces choses reviennent à la vie. Yahweh, nous disons la résurrection est notre partage. Yahweh, il y a une femme qui avait perdu l'espérance d'enfanter, mais tu lui redonnes cette espérance. Il y avait une femme, Éternel Dieu de gloire, qui a dit, ça n'arrivera pas dans ma vie, mais toi tu le lui redonnes, Jésus. Yahweh, tu ramènes à la vie la foi, tu ramènes à la vie la sanctification, tu ramènes à la vie la consécration. Tout ce qui était mort, tu le ramènes à la vie, Jésus. Et nous te disons merci, Yahweh. Écoute, Hör zu. la Pâque nous rappelle que même si Jésus a voulu éloigner la volonté de Dieu, il s'y est soumis. Das Passa erinnert uns daran, dass selbst wenn als Jesus von der Wille Gottes abweichen wollte, hat er sich doch untertan. Est-ce que tu peux demander et dire à Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne? Kannst du auch den Herrn sagen, nicht meinen Wille, sondern deine. Élève ta voix et prie. Erhebe deine Stimme und bete. Seigneur, non pas notre volonté pour cette église, mais ta volonté, Jésus. Seigneur, non pas nos pensées pour cette église, mais tes pensées, Jésus. Seigneur, non pas ma volonté pour ma vie, mais ta volonté, Seigneur Jésus. Yahweh, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Jésus. Seigneur, je prie, Éternel, mon Dieu, mon roi, que ta volonté parfaite, Seigneur, Dieu de gloire, trouve dans mon cœur un oui, Éternel, Dieu de gloire. Yahweh, je laisse mon esprit dire oui à ta volonté. Je laisse ma chair dire oui à ta volonté. Je laisse mon âme dire oui à ta volonté, Jésus. Seigneur, j'accepte ta volonté telle qu'elle est, Yahweh, et je m'y soumets totalement, Seigneur. Je dis ta volonté est ce qu'il y a de meilleur. Même si je dois passer par la douleur, j'accepte ta volonté, Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Hey, ich danke dir. Seigneur, je te dis merci. Jesus hat nicht Jésus n'a pas regardé à la douleur à la croix, Jesus hat nicht die Schmerzen am Kreuz betrachtet. mais il a regardé à la gloire éternelle. Hat sondern stattdessen an der Herrlichkeit Je prie angeschaut. pour chacun d'entre nous Ich bete für jede von uns, que toutes ces choses terrestres dass all diese erdliche Sachen, qui voulaient nous éloigner de toi disparaissent. die uns weg von dir trennen möchten, einfach verschwinden Je jetzt. prie, Éternel des armées, Ich bete, Herr der que Herrscher, chacun d'entre nous, même ceux qui nous regardent en ligne, dass jede von uns, selbst die Zuschauer online, que nous ne puissions plus regarder à la souffrance physique, dass wir nicht mehr an unsere Schmerzen schauen, mais que nous regardions à la gloire éternelle. sondern an der Herrlichkeit, der ewigliche Herrlichkeit, Afin, Éternel Dieu de gloire, que tu sois glorifié. damit du verherrlicht sein kannst, Herr. Et afin que la Pâque prenne son sens total dans nos Und vies. damit das Passa seine vollkommene Bedeutung nimmt in Reçois la unserem gloire, Leben. Jésus. Empfang die Herrlichkeit, Herr. Merci parce que tu nous as délivrés ce matin. Danke, weil du uns heute befreit hast. Merci parce que tu as ramené à la vie ceux qui étaient morts. Danke, weil du das Leben geschenkt hast, wo der Tod geherrscht hat. Amen. Amen. Au nom de Im Jésus. Namen Jesu. Amen.
Danke, Pastor Sabine. Können wir noch den Herrn ein großes und fettes Applaus geben für sein Wort? Was ich mitgenommen habe, wir dürfen in seine Gegenwart hinsetzen. Nous pouvons nous rasseoir. Was ich mitgenommen habe, ist das Passa, Ce que Wow. j'ai compris, c'est Une que la Pâque den Weg unserer Befreiung. était le chemin pour notre délivrance. Amen. Amen. Und wir wurden befreit, Gott zu dienen. Et que nous avons été délivrés pour servir le Seigneur. Als Gott Mose zu Pharao gesandt hat, Quand l'Éternel a envoyé Moïse vers le Pharaon, dann sagte er, du sollst der Pharao sagen, befreie mein Volk, damit mich in der Wüste dienen kann. il a dit à Moïse, dis au Pharaon qu'il doit libérer mon peuple afin qu'il aille me servir. Halleluja. Amen. Und darum sind wir hier. Et c'est pour cela que nous sommes là. Amen. Amen. Wir sind hier als Anerkennung das Opfer Jesus für uns. Nous sommes là pour reconnaître le sacrifice de Christ pour nous. Wir sind hier, Gott zu dienen, Nous sommes là pour célébrer Dieu weil Jesus ans Kreuz für uns gegeben hat. parce qu'il nous a donné Jésus. Das à la feiern wir insbesondere heute, Et nous le célébrons particulièrement aujourd'hui, nämlich die Auferstehung seines Sohnes. la résurrection du Fils de Dieu. Ja, und als Jesus zu dem Vater zurückkehrte, bevor er dann durch die Passa gehen sollte, Et avant qu'il ne traverse la Pâque, hat er uns Hinweise gegeben, il nous a donné des instructions, Sachen, die wir tun sollen als Erinnerung von seinem Opfer. des choses que nous devons faire en souvenir de son sacrifice. Halleluja. Amen. Und dafür werde ich in Matthäus Kapitel 26, Je vais pour le coup lire dans Matthieu 26, Vers 26. verset 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm ein Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Amen. Amen. Okay, also wir sehen hier, dass das ist genau das, was Jesus getan hat, bevor er leidet. Et nous voyons que le partage du pain et du vin est ce que Jésus a fait avant de passer par sa souffrance. Und er befiehlt uns, das zu tun als Erinnerung sein Opfer. Et il nous a recommandé de le faire en souvenir de son sacrifice. So werde ich der älteste Mose einladen, das Brot zu nehmen und mir das zu geben, bitte. Et j'invite l'ancien Moïse à procéder. Lieber Vater, ich danke dir für das Brot. Seigneur, je te dis merci pour le pain. Das Brot, was wir essen, ist nicht mehr ein natürliches Brot, sondern du gibst uns ein Brot, was von Himmel kommt. Le pain que nous partageons n'est plus un pain naturel, mais tu nous donnes un pain qui vient du ciel. Und dieses Brot ist dein Sohn. Et ce pain-là est ton fils. Es ist sein Leib. Et c'est son corps. Deswegen erhebe ich, Herr, diese Oblaten zu dir, Voilà pourquoi j'élève, Seigneur mon Dieu, ce pain devant toi. damit es zu ein übernatürliches Brot umgewandelt wird. Afin qu'il soit transformé en un pain surnaturel. Nämlich in dem Leib von deinem Sohn Jesus Christus. Cela dit au travers que cela devienne le corps de ton fils. So dass wenn wir davon essen, Afin que quand nous en mangerons, dass wir eins mit deinem Sohn sein können que nous soyons un avec ton fils. und dass dieses Brot in uns Leben bringt, Et que ce pain nous donne la vie. dass es in uns, Herr, Gesundheit bringt, Que cela nous donne la santé. dass es unsere Körper nur einfach stärker macht, damit wir dich dienen können. Et que cela renforce nos corps afin que nous puissions te servir mieux. In Jesus Namen, Au nom de Jésus, das Leib Christi. le corps du Christ.
Davon dürfen nur diejenigen essen, die getauft sind. Et ceux qui ont été baptisés par immersion seulement ont la possibilité d'en manger. Wash my sins away, nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that make me cry. No other I know, nothing but the blood of Jesus. What precious is the flow that make me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash my sins away? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Der älteste Moise wird beten und wir werden gemeinsam essen. L'ancien Moïse va prier et nous allons manger ensemble ce pain. Danke, Jesus, dass Merci. wir dieses Brot nehmen dürfen, Merci Jésus parce que nous avons la possibilité de prendre ce pain. dass es uns erinnert an dem, was du gemacht hast am Kreuz. Et cela nous rappelle ce que tu as fait à la croix. Wegen unserer Sünde hast du gelitten, Jesus Tu as Christus. souffert à cause de nos péchés. Wegen unserer Schulden bist du am Kreuz gestorben. Tu as souffert à cause de nos dettes. Aber alles, damit wir das Leben bekommen Et tout cela, c'est pour que nous puissions recevoir la vie und das ewige Leben. et la vie éternelle. Deswegen heute als ein Mensch nehmen wir dieses Brot, was dein Leib symbolisiert, Voilà pourquoi nous prenons comme une seule personne ce pain qui symbolise ton corps, damit wir auch eins mit dir sein, Jesus afin que nous Christus. puissions aussi être un avec toi. In deinem Namen, Jesus Christus, En ton nom, Jésus-Christ, segne du dieses Abendmahl, bénis cette sainte scène. haben wir gebetet. Au nom de Jésus. Amen. Wir essen. On peut manger. Und in Vers 27 steht geschrieben, und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trink alle daraus. Also die Bibel, Dans le verset 27, il est écrit qu'il prend la coupe et il dit aux disciples, prenez et buvez de ceci. denn dies ist mein Blut, Ceci est mon sang, das Blut des Bundes. le sang de l'alliance. Lieber Vater, ich erhebe diese Wein des Weinstock zu dir. Seigneur, je lève ce vin devant toi. Dieser Wein, Herr, ist den Frucht von deinen Händen. Ce vin découle des fruits de tes mains. Das hast du uns gegeben, Herr, Et tu nous l'as donné, Seigneur, damit wir die Möglichkeit haben,
dieses Wein in dem Blut umzuwandeln durch unser Gebet. Et tu nous as donné la possibilité de changer ce vin en ton sang au travers de nos prières. Deswegen bitte ich dir, Herr, Voilà pourquoi nous te supplions, dass dieser Seigneur, Wein nicht so ein normaler oder natürlicher Wein bleibt, que ce vin ne reste pas un vin normal, sondern dass er zu dem Blut deines Sohnes umgewandelt wird. mais que ça devienne le sang de ton Fils. Damit werden wir daran trinken, Afin que quand nous allons le boire, dass wir ewig leben können. que nous puissions le vivre éternellement. Dass wir in einem neuen Bund mit dir wandeln dürfen. Afin que nous puissions marcher dans une nouvelle alliance avec toi. Der Herr hat gesagt, das ist mein Blut. Le Seigneur a dit, voici mon sang. Und so sage ich auch heute Et de la même manière, je le dis aussi über aujourd'hui dieses Wein, sur ce vin, das ist das Blut Christi. qu'il devient le sang de Jésus. Amen. Amen. Madayoko wird beten. Vater, wir danken dir, dass du nicht auf den Schmerzen, Jesus, du hast nicht auf diese Schmerzen geschaut. Man hat dich geschlagen, dein Körper wurde verletzt und dein Blut ist vergossen. Und dieses Blut bereinigt uns, das, was wir in unsere Kelche halten werden, bereinigt uns von aller Sünde. Du gibst uns die Auferstehung heute und wir dürfen in einen neuen Bündnis mit dir wandeln und wir sagen Danke. Danke, weil alle Krankheiten geheilt werden. Danke, weil alle Depressionen verschwinden. Danke, weil alle Armut, alles, was in unserem Leben tot war, empfängt jetzt Leben durch dein Kelch. Danke dir, Jesus, für das, was du für uns getan hast. Ehre sei dir. Ehre sei dein Name. Vater, wir danken dir. Im Namen Jesu. Amen. Amen. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious, oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious, oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know, nothing but the blood of Pastor Sabine. Nothing, nothing but the blood of Jesus. Ah bon? No. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Der Pastor Sabine wird beten und wir werden trinken. Le pasteur Sabine va prier, nous allons boire. Herr, ich danke dir so sehr. Seigneur, je te dis tellement merci. Dein Blut fließt mit Schmerzen von dir raus. Le sang a giclé de toi avec douleur. Es war nicht leicht für dich. Ce n'était pas simple pour toi. Und keiner unter uns kann es so sehr verstehen wie du, was es bedeutet, Schmerzen zu haben, um den Willen Gottes zu tun. Et personne parmi nous ne peut le comprendre aussi bien que toi, que de souffrir pour faire la volonté de Dieu.
Ich bete, dass wir durch dieses Blut die Kraft bekommen, Schmerzen deinen Willen zu ertragen. Je prie qu'au travers de cette coupe, nous puissions avoir la capacité de comprendre ce que c'est que de traverser la douleur pour accomplir ta volonté. Ich bete, dass wir durch dieses Blut eine vollkommene Befreiung erleben. Je prie qu'au travers de ce sang, nous puissions recevoir la guérison totale. Und ich bete, dass wir von dir alles erlangen, was wir benötigen. Et je prie que nous puissions recevoir de toi tout ce dont nous avons besoin. Das Blut spricht uns frei. Le sang nous rend libres. Das Blut bricht alle Bündnisse der Vergangenheit. Le sang brise tous les liens du passé, toutes les Und alliances mit du dem passé. Blut startet was Neues in uns und uns herum. Et au travers de ce sang, quelque chose de nouveau commence en nous et autour de nous. Amen. Amen. Wir trinken. Nous pouvons boire.